Para esta competencia, para este juego, es súper importante la velocidad. Hay más de 60 cazadores de las águilas. Мен 4 жасымнан бастап атам менен тауға бірге шығып жүрдім. Este ambiente es la hostia y esto ya comienza. Bienvenidos a la época de los festivales de los cazadores de las águilas. Y aunque el principal festival, el más grande, el más famoso, es el Golden Eagle Festival, el festival del águila dorada, y es en octubre, aquí en septiembre existen también 4 festivales más. Nos encontramos a 17 de septiembre, más en concreto, comienza el Festival de Saksai. Es el tercero de los que hay en septiembre. Es uno de los más íntimos, de los más auténticos y tradicionales, en donde realmente se puede conectar mucho más con los cazadores, sumergirse mucho más en la cultura. Va a ser hoy y mañana y estamos justo a punto de comenzar con la ceremonia de inauguración. жиналатын жаңағы ең мықты жаңағы бүркітшілердің жиналатын жері, жаңағы мықты ер азаматтардың жиналатын жері мықты. Жаңағы мен өзі 19 жыл жаңа бүркіт ұстадым ғой, жаңағы 19 жылында жаңағы ешқандай тасығам жоқ, кірмеген бүркіттайым жоқ. Бірақ бәріне қатысып жүрдім. Сол былтырдан бері қарай баптап қолыма үйретіп, жаңағы өзіме әппен үйретіп, жаңағы шақырушаға үйретіп. Содан қайт жаңағы біз енді бүркіт ойынына таяды ғой енді. Бүркіт ой болды ғой енді. Жаңағы содан біз 1 ай бұрын, 2 ай бұрын ба жаңағы мынаның жүйрік атпасақ жаңағы баптап, етін азайтып, жаңағы мына немесін арықтатып. Енді неден енді ет берген кезде, жаңағы күнде біз 2 кг ет берсек, енді жарыс таяған кезде біз 500 грамм, 400 грамм сөйтіп жаңағы азғана жаңағы оның жаңағы белін сығып алып. жаңағы сөйтіп баптайды. Манай Саксай сум ер нь манай Баян-Улгийн аймагт энэ бүргэдийн өв соёлыг тээж яваа 200 орчим хүн байдаг. Энэхүү 200 хүнээс тал хувь буюу 70-80 бүргэдч нь энэ манай Саксай сумд амьдардаг. Culturalmente, todos estos festivales son increíbles por su riqueza. Están organizados directamente por estas minorías locales kazajas, ¿no? Entonces, no solo engloban actividades, competencias y juegos con los caballos y los cazadores, sino también puras demostraciones culturales de bailes, de danza y muchísimo más. Y sobre todo algo que me encanta es que no solo vemos a los adultos cazadores de águilas y a los ancianos, sino también niños, los futuros cazadores de águilas, incluso también a las niñas, las cazadoras. Con un par de horas de demora, pero esto ahora sí que sí está a punto de comenzar. Hay más de 50, me decían unos días antes, hoy me han dicho que más de 60 cazadores de las águilas, los cuales se tienen que ir registrando para las competencias, porque eso van a hacer aquí, juegos y competiciones, tanto hoy como mañana, así que se tienen que ir registrando, por eso se demora. Este ambiente es la hostia y esto ya comienza.
próximos minutos está a punto de comenzar la primera competición de cetrería. Los cazadores desde la llanura deberán llamar a sus águilas, que estarán en la cumbre, en la cima de las montañas. Las águilas que lleguen primero serán las ganadoras. Os explico cómo funciona esta primera competencia, y es que veis esta montaña llena de cazadores con sus caballos. Desde aquí comienzan las águilas. El cazador estará en este primer círculo en su caballo. Si el águila se posa en su brazo en este círculo, son 6 puntos. Si él ha venido hasta este círculo, son 8 puntos. Y este círculo, el más lejano, equivale a 10 puntos. келесі кейбіреу болғанда жаңа дұрыс бапталмаған, иесіз жаңағы дұрыс баптамағандықтан, сол кейін қарай тамақ керегі жоқ болғандықтан өзі. Анау енді қарны ашып не түрге бапталып тұру керек қой осы айланы. Базарбай, абырғы бүркітші Базарбай. En el día de hoy, finalmente han competido por la tarde 70 cazadores de 6 pueblos diferentes de la región. El cazador más joven en competir tenía 9 años, un crío, y el más mayor 80 años, y todavía al galope en su caballo. Esta gente nace, vive y muere por sus caballos y, por supuesto, por las águilas. Y además también hay una zona de mercado. A veces se vende ropa más moderna, alfombras, pero también podemos encontrar antigüedades, de esas que a mí me apasionan. Fijaos este cabezal de caballo que he comprado. Este es el freno, esto va en la boca del caballo, ¿vale? Este cabezal lleva muchos adornos. Esto no es para un día normal. Esto es para días importantes, tal vez incluso para festivales. Pero ¿cuántos años tiene esto? Algunos le echaban prácticamente un siglo. Sea como sea, el primer día del Festival de Saksai ha terminado, pero toca descansar porque mañana la emoción va a continuar. Buenos días por la mañana en el segundo día del gran festival de Saksai. Estas noches, por cierto, nos estamos quedando aún en las yurtas de Sailauhan, el cazador de 70 años, con quien también estuvimos días atrás, con quien nos fuimos de caza. Ayer por la noche nos adelantaron ya que la mayoría de cazadores se habían ido. Eran 70 cazadores, si no me equivoco. Hoy va a haber en torno a 20, pero se vienen competiciones. La primera va a ser como la de ayer, llamando al águila, pero no tiene que venir a la persona, sino tiene que ir a por una presa. Y después va a haber juegos tradicionales que yo os iré explicando, pero súper divertidos. Así que comienza el segundo día del Festival de Saksai. ¡Vamos a por ello! Erdogan, eagle hunter from Saksai village. His eagle catched its prey in 22 seconds and 57 milliseconds.
¡Qué barbaridad! El niño de 9 años ayer consiguió pasar la prueba desde los 10 puntos, desde el círculo más lejano. Hoy de nuevo, diferente competición, con presa, otra vez. Al círculo más lejano lo consigue y otros 10 puntos para el más joven de la competición. A sus 9 años apunta maneras. Este va a ser una leyenda cuando sea mayor. This was only end of the eagle hunting competition, but we have 3 more competition to come. One is coin grabbing, second one is tug of war, third one is pride stealing. Қазақтың ұлттық ойыны болып отыр ғой жаңағы. Ана теңгені жаңағы кім жылдам ол жаңағы теңге ілген кезде анадан бәлемпай жаңағы атты кісі тұрып жаңағы ана ең кім жылдам. Para esta competencia, para este juego, es súper importante la velocidad. Aunque atrapes el señuelo, si el caballo no va rápido, demostrando su potencia, no vale. Tienes que ir lo más rápido que puedas y atraparlo. El sol arremete en las estepas de Mongolia, de la que se acercan las horas del mediodía. Vemos que en estos juegos tradicionales hay más personas, solo hombres. En los juegos ya compiten solo hombres, pero no todos son cazadores. Con las águilas sí, por supuesto, pero aquí vemos algunos de los hombres incluso vestidos de calle. Y es que para estos juegos la mayoría son cazadores, eso sí, pero parece que no es necesario, no es obligatorio serlo. Lo bueno del festival también es que podemos conocer a algunas de las cazadoras. Y os preguntaréis, ¿realmente es normal? ¿De dónde viene la tradición? ¿Cuál es el origen de mujeres cazadoras? Realmente no se puede saber con exactitud si hubo mujeres cazadoras en algún punto de la historia o no. Por supuesto que no era lo normal, que no era común, pero es que si hubiera habido, tampoco es una contradicción de la cultura. En estas comunidades nómadas es normal que la mujer afronte más roles y empeñe más funciones que en otras zonas tribales ya sedentarias, donde ahí sí que sí, sus roles son en el hogar, con los niños y cocinando, roles del hogar. Pero hoy en día, en los tiempos modernos, sí que podemos encontrar algunas cazadoras. Es un punto de conexión entre la tradición, la historia y la modernidad. En los festivales es donde se pueden ver 2 o 3 cazadoras. En este festival hemos visto varias mujeres jovencitas, varias niñas, varias adolescentes en los caballos y vestidas tradicional, pero solo una cazadora. Eso sí, hubo un hecho en la historia que lo cambió todo. La publicación del documental The Eagle Huntress, la cazadora de las águilas, se publicó en 2016 y recorrió todo el mundo, cruzó fronteras. Aisolpan era la protagonista. Hemos intentado conocerla, pero ahora mismo está en Kazajistán. Por supuesto, eso fortaleció de una manera brutal la cultura y animó a otras jóvenes a empezar a competir. Por eso ahora mismo, y también a través de los extranjeros, del turismo, del interés que muestran en, poder conocer a las únicas chicas, a las únicas mujeres, fortalece la cultura y anima también a otras. Estos son los tiempos que estamos viviendo en la modernidad. Cada vez más jóvenes se animan a cazar, o al menos a participar en los festivales. Мен 4 жасымнан бастап атаммен тауға бірге шығып жүрдім. 4 жасымнан 6 жасыма дейін сұңқармен айданып шығудан бастап, одан кейін осы 6 жасымнан 16 жасыма дейін жүкпен айналысып келемін. Атаммен. Мен осы 16 жастамын, қазір 18 жасыма дейін осы 2 жыл құсымды көтеремін. Одан кейін 18 жасымнан кейін ары қарай үлкен оқуларға түскім келеді. Осы ағылшын тіл жағын оқығым келеді, сосын барып қайтадан келіп осы саятшылық өнетін елдерге дамыту. Бұл жерінде мысалы мақтаныш ретінде емес, мықты ретінде мықты бүркітші қызы. жаңағы көкпар тарту деген жаңағы бұрынғы атауымызда жаңағы көк бөрі деген көк бөрі.
көкбөрі деген жаңағы көкжал қасқыр ғой енді. Көкжал қасқырды жаңағы қалың жаңағы ер азаматтар жаңағы малына тиіп болмағанда атпен жаңағы мықты аттарды сайлап алып жаңағы қасқыр шабады ғой. Сол кезде жаңағы күзде осындай уақытта аттардың етін қатырып жаратып жаңағы. Сосын жаңағы ана көкбөр деген жаңағы қасқырды қуып жаңағы үзеңгімен соғып алып кім мықты қай-қайсысы мықты атпен келеді. Сол бәрі қуып жаңағы жазыққа түсіп жазықтан жаңағы атпен соғып жаңағы немен ұрып алып сосын жаңағы көкбөр тартқан көкбөр жан-жағынан жаңағы тартып алған. Сөйтіп жаңағы неткен жаңағы көкбөріні өлтірген. Сол көкбөріні өлтірген содан бастап жаңағы мына көкбар деп жаңағы аталып кеткен. Ал енді қазір бізде көксеркені жаңағы негісіне ішін жарып, жаңағы ішін алып тастап бүтеулейді, тартады. Ол жаңағы жігіттің жаңағы күші, атының жаңағы мықтылығы, жаңағы жігіттің жаңағы білек күшін сынайтын жаңағы көкбар деген нәрсе. Жаңағы көкбардың етін жейсіз ғой енді жаңағы қалың жаңағы 60 жігіт тартты ма, сол 60 ер азаматтың қолы тиген жаңағы не көкбардың еті жаңағы бәленбай жаңағы түрлі ауруға ем болады дейді. Осындай тарих бар. Ол қызғуар деген жаңағы бұрын жаңағы байлардың қыздары болған жаңағы бай қыздар, байлардың қыздары жаңағы ханның қызы болған жаңағы. Сосын жаңағы хан айтады жаңағы. Менің жаңағы қызыма кім қуып жетіп жаңағы жүйрік атын сайлап қояды. Кім қандай жігіт қуып жетеді мықты атын. Соған жаңағы мен қызымды беремін дейді. Жаңағы оған жігіттер дайындалады. Бүкіл жігіт жаңағы дайындалып содан ана қызды жаңағы қуып жетіп жаңағы мойнында орамал дейді ғой. Сол орамалын тартып алып кеткен кезде ол жаңағы қыз ашуланып жаңағы ана жігітті өш алу үшін қуып жетіп жаңағы қамшылап асататын болса, жаңағы ол қыз жаңағы жеңеді. Ал егер жігіт жеткізбей кетсе, сол қыз ана жеткізбей кеткен жігіттің орамалын алып қашып кеткен жігіттің әйелі болады. Сондай жаңағы тарих. En la tarde de hoy hemos vivido la competición más intensa, la más larga también. Decenas de hombres se han retado en duelo por parejas en un juego bastante parecido al Buzkashi, que se juega por todo Asia Central, desde Kazajistán hasta Afganistán. Años atrás lo documenté incluso en el norte de Pakistán, con la tribu Nuristani. El Buzkashi es como el polo, pero en vez de jugar con una pelota, juegas con una cabra muerta y decapitada. Pero aquí, en vez de jugar por equipos, se retan. Los dos agarran la cabra, cada uno por dos patas, y quien se quede con ella, a la fuerza, a tirones, quien se quede con ella gana. Así iban descartando a diferentes hombres, y los que iban pasando ronda se seguían duelando, se seguían retando. Siempre había otros con la fusta para dar a los caballos, para que siempre se mantuvieran girando. Momentos en los que incluso arrollan al público, el público se tenía que apartar. Ha sido tremendo hasta que al final solo queda uno. Después hemos podido ver también a las mujeres, porque huntress, es decir, cazadora, había solo una. Pero también ha habido otras mujeres que junto a sus maridos, en pareja, han hecho unos juegos tremendos de velocidad, unas dinámicas en pareja también, realmente increíbles. Y después, ya para terminar, para concluir el gran festival de Saksai, hemos vivido la ceremonia de cierre, la entrega de premios al más joven, al más mayor, al que ha ganado cada juego, al que ha hecho los mejores tiempos con las águilas. Ha sido tremendo, un momento emocionante en que ellos, junto a las águilas en sus caballos, se convierten en rockstars, se convierten en los más aclamados. Ha sido un momento tremendo en donde también, ya digo, han recibido sus premios.
Algunos ha sido dinero en efectivo, otros caballos. Ha habido 2 personas que el premio ha sido llevarse a casa un caballo. O el que ha ganado el juego parecido al Buscasi. Ha ganado un caballo, pero también se ha ido, por supuesto, con la cabra, la propia cabra del juego. Y después medallas, trofeos, diplomas. En estas tierras he conocido una de las culturas más emocionantes del planeta. Ha sido foco de atención de documentalistas, foco de atención de medios internacionales de todo el mundo, de extranjeros, de viajeros, de turistas. Esta gente en las últimas décadas se ha convertido en portadas de la BBC, en portadas de la National, y aquí estamos, documentando de una manera, así era la intención otra vez, como siempre, documentando de una manera que no se había hecho antes. Desde la convivencia, las migraciones, las cacerías, los festivales, encontrando a grandes protagonistas, viviendo además fuera de las cámaras momentos que recordaremos como siempre en la cabeza y en el corazón. Esto ha sido el oeste de Mongolia, esto ha sido las comunidades kazajas de Mongolia. Осы қыран құс бар жерде жаңа құт бар дейді. Қыран құс отырған жерде жаңа құт бар, жаңа пәле қала жоламайды. Ал енді бұның жаңа ара байланыс қарам қатынас дегенде жаңа бұл жаңа аспанның жаңа сөйлей алмайтын жаңа көктің тағы. Жаңа оны жаңа біз жерге түсіріп жаңа бұрынғы ата бабаларымыз қолына қондырып жаңа аңын алып жаңа қыран құс жаңа қазаққа ғана тән нәрсе деген жаңа.